दियो बुक दियो मनीषा रे हम ये जो शॉर्ट क्वेश्चन का छाड़ देते हैं चैप्टर रो बटन पे काम करिबा कम्युनिटी सर्जरी ला बात हां देखो एसोसिएशन लिखता देखो सेक्शन में टिक डाउन देखो association as a social animal man always lives in groups. Association is a kind of a social group which has many social जो हमर संगठन अछि हमर कौन से प्रकार संगठन को हम यदि गठन करिबा सामाजिक चलन मध्य रे तले गोटे गोटे हमको ग्रुप को फॉर्मेशन करिया को पड़िबो बा कौन से एसोसिएशन अंडर रे हमको रहिबा को पड़िबो सेहि पे हम जतले जानिथिबो मैक्सिमम टाइम कहूचे without association human life isn't stronger यदि हम पाखरे संगठन नाही एसोसिएशन नाही तले हम पाखरे सर्वाइव करियाटा बहुत ही कष्टदायक हो जाय पारे association is the characteristics of a modern complex society modern complex society सब बेले association का होती है टाइम इम्पोर्टेंस it also had its existence in primitive and agrarian society primitive society हो या agrarian society human beings have a bundle of needs and interests. Though it is not possible to fulfill these needs and interests, still he made several attempts to fulfill this. Human being exist करती society रे to fulfill these basic needs. अरे कौन सा बात? To fulfill these basic needs. ताले मु कहिबी कि मु हेली गोटी सोसाइटी रे क्षेत्रीय कास्ट लोक मनीषा मुझे गोटे ब्राह्मण कास्ट लोक मु पूजा पर्वण करी बोली मनीषा ऊपर डिपेंड करछि मु धान केवल मोर उत्पादन करछि मनीषा मोर ऊपर केवल नउछि बोली मोर ऊपर डिपेंड करछि तेणु सोसाइटी एक्जिस्ट करछि गिव एंड टेक रिलेशंस नो वन इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सो association is the characteristic of a modern complex society it also had its existence in primitive and agrarian society human beings have a bundle of needs and interests बहुत गुड़िया नीड आवश्यक अछि एवं इंटरेस्ट so it is not possible to fulfill these needs and interest still he made several attempts to fulfill this from the beginning of a human civilization he has been trying to fulfill all his needs and interests that's the need of interest that could fulfillment for a Machiavellian page recognized that man mainly follows three ways to fulfill the needs and interests. तीन प्रकार वे रे प्रत्येक इंडिविजुअल ता इंटरेस्ट को फुलफिलमेंट करेंता है फर्स्ट मैन acts independently without considering others हम लोग को कंसीडर मनी independently किसी को भी secondly he fulfills his self by conflict जो गेम और ऑब्जेक्ट रही तो तुम्हें कॉन्फ्लिक्टिंग मोड रे रहिया को पड़िबो इन द सेंस कंपटीशन रे एंटर करिया को पड़िबो लाइफ रे सर्वाइव करिया को मिले जीवन रे बहुत किछि कंपटीशन आसीबो एवं से कंपटीशन हो हम निजे बंचलो चेष्टा सिखिबा करबा thirdly it fulfills his interest through cooperation and mutual assistance हम जीवन काल भितर एमिति कोन से गोटे परफॉर्मेंस नाही जेटा बिना कोऑपरेशन रे कोना ऑपरेट करबो तेनु जोडी कोऑपरेशन अछि सेठी कंसोलिडेशन अछि आ सेठी मध्य hence when people take the help of others or a group of people organize themselves for the achievement of a common interest and association is formed जेतेबेले हम कॉमन इंटरेस्ट को हमें फुलफिलमेंट करू सेतरे तो पुत्र एसोसिएशन एस्टैब्लिशमेंट ही है men satisfy their variety of needs and interests by establishing different associations as there are manifold needs hence there are various associations हमर जेते नीड रहइबो सेते हम एसोसिएशन
ଯେତେ need ନ ରହିବ association ସେତେ formation। Association is an organizational group of people for the pursuit of some specific purpose or for the fulfillment of a variety of needs। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ need ରହିଛି ଏବଂ ସେ need ଗୁଡାକୁ fulfillment କରିବା ପାଇଁ ଆମେ variety of association ସହିତ negotiation ରଖୁଛୁ। But mere organization of a group of people without some common purpose does not form an association। Associations are deliberately formed according to some fixed rules for the fulfillment of some common interest or interests। Common interest गुड़ाको fulfillment करिया ପାଇଁ association exist करिछ। Associations are established in order to protect and enhance and fulfill different interests through fixed rules। Associations are formed। Question में आसीबो association जो association होची it is formally built up किछि नीति नियम रे सेट करा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो रेड क्रॉस हो जहां भी हो सब गुड़ा के किछि नीति नियम। Associations offer sorry associations offer membership and elect or choose their officials for smooth functioning। प्रकृत रे आमे केमिति ऑपरेटिंग करिबा केमिति डे बाय डे रे हम परफॉर्मेंस गुड़ा को फुलफिलमेंट करिबा। Associations offer membership and elect or choose their officials for smooth functioning। Arya Samaj association, Ramakrishna Mission, Rotary Club and political parties are examples of associations। मन रहिला लेट्स association गुडा जो कोन एग्जांपल हम पहिले एग्जांपल गुडा मन रखियो मु जदी पचारिबे illustrate some more associations, one more associations of relating to Arya Samaj, Ramakrishna Mission, Rotary Club and political parties। Famous sociologists Max Weber and Mackay have made important contribution to the development of the concept of association। Association no concept को development करिता। Tony Chopnai that groups which are formed to protect the interest of a public life are called association। जो ग्रुप गुडा का पब्लिक लाइफ की कौन करछन्ती प्रोटेक्ट करछन्ती एसोसिएशन। जो ग्रुप गुडा का पब्लिक लाइफ की प्रोटेक्शन करछन्ती एसोसिएशन बोले कहू। सिमिलरली Mackay organize groups organized to protect special interests are associations। जो ग्रुप गुडा का में संगठन करिचे जेतबे स्पेशल इंटरेस्ट फुलफिलमेंट करि थांती ताको एसोसिएशन बोले कहू। But to have a complete understanding of the same or the term, let's give a look towards its definition। Definition का बदले के आइडिया रहना दरकार है। इसलिए बिना ऑनलाइन में कर लेके बाद definition। According to Mackay, an association is an organization deliberately formed for the collective pursuit of some interest or a set of interest which its members share। Association is an organization deliberately formed for the collective pursuit of interest। collective pursuit in the sense का गोटे प्रकार इच्छा हम उदाहरण सब कहब तमे गोटे मंदिर को गलो महादेव मंदिर गला को प्रथम कोन कला गला फूल दुकान फूल टिके तापर गलो भोग दुकान भोग टिके तापर गलो कोठी की नाना को प्रभु आसी नाना को आइला पर नाना को भावना दे तीनटा परसुइट रे तमे गला फूल दुकान भोग दुकान तो बुझ गइल ना। तो बहुत एसोसिएशन अछि अलग अलग प्रकार ऑब्जेक्टिव बा परसुइट। According to P.G. Schwartz, association is a group of people united for a specific purpose or a limited number of purposes। प्रत्येक association के कुछ उद्देश्य
ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ସାର୍ ଆମ କ୍ଲାସ ବର୍ଷା ମୁଁ ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାର ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ ହାଇ କଣ ଯୋଉରେ ଯାଉଛ ବୋଲି ଯିବା କଥା ନା ଏକା ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିକନିକ ମୁଁ ତମକୁ 8-10 ପିକନିକ ଗୋଟା ତ ଉଠେଇ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ପିକନିକ देखिए प्रश्न को देखना है मैं तो हूं आज ये है पिकनिक साथ है तो रात बेगाटा को मुझे कौन तो से स्टार्टर दाउ खाया पे जाए तो तो खाई देते स्टार्टर को दे दे खाए देखे पिला आज ही मन से फोटो दिया ମୁଁ ସେଇ 2000 ପଡିଲା ଯିବା 2000 ପଡା ପୁଣି ଯାଉଛି ବସିବେ ମୁଁ ଖବର ଆଠଟା ବଳେ ये सब जानी এইটা जो মনে মনে সেই এইটাই ओके তাহলে আমি দেখিবা সেকেন্ড according to page expert association is a group of people united for a specific purpose or a limited number of purposes ଯେକୌଣସି ଆସୋସିଏସନ ର ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ରହିବା କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ଆସିଛ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ତମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଗଲ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି ନା ନାହିଁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ନା ନାହିଁ so third according to es Bogardas association is usually working together of people to achieve some purpose କିଛି ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଶାସନ କରିବା ଆସୋସିଏସନ ଗୁଡାକ ଆମର ଅପରେଟିଭ ତମେ ପୁଣି କହିବ ସେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପିଂ ରହିବ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗ୍ରୁପିଂ ରହିବ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କମନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ତାକୁ ଆମେ ଆସୋସିଏସନ ବୁଝିଲେ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ତମ କମ ଏଜର ଝିଅ ମାନେ ବି ସେ ସବୁ ଏବେ ଧର୍ମସଭାକୁ ଯିବେ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ଲଗେଇବେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଭିତରେ ଦେଖୁନି ରେଭେନ୍ସାର ବହୁତ ଚାଲିଛି ହଁ କୋଉ ଧର୍ମ କହିଲୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଯୋଉ ଇସ୍କନ ଇସ୍କନ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକା ମାରି ଦେଇକି ମୋର ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ସିଏ ବି ଏଇ ନାକ ଯାକ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଇସ୍କନ
निष्कुंज केतेटा बेबुडी काठमाड़ी गोटे रखिकरी राधे राधे हां तेणु हम जो रहिले yes Bogart's the view association is usually working together of people this हासिल करिबा according to Maurice Ginsberg an association is a group of social beings related to one related rahibo by the fact that they possess or have instituted in a common an organization with a view to securing a specific end or specific purpose. ଆମେ ଟିକେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପିକନିକ ଯିବା ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରିବା ଏଠି ଫଙ୍କସନ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ନା ଲିପ୍ସା କହିଲୁ ଲିପ୍ସା ଆମର ଆଇଛି କେତେ ବାଟରୁ ଜଗସିଂହପୁର ଆସିଛି ଜଗସିଂହପୁର ମାନେ ଏସବିଏମ୍ କଲେଜ ନାଇଁ ସେ ଯାହା ବି କରୁ ଖେଳୁ ବୁଲୁ ନାଚୁ ପିକନିକ ଯାଉ ମଜାଉ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ଆସୋସିଏସନ ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସୁ ଆଉ ଯୋଉଗୁଡାକ ମଝିରେ ଆଇଲା ସେ ଭଲ ପାଠ ଆଜି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲେ କୋଟି କରି ପଳେଇବ ତାପରେ କଣ ବର୍ଷ 12 ମାସ ଯାକ ଦଉଥିଲା ଆମର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ନା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟପିକ ପଢିଛେ ପଢରେ ଷ୍ଟପିଂ ବାଇ ରୁଲ୍ସ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ଆମେ ସବୁ କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ସବୁ କିଛି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା still then our manipulation is to secure good result. Next points according to Gillian an association is a group of individuals united for a specific purpose or purposes and held together by recognized or sanctioned rules of procedure or behavior. देखबिलु जार जेमिति व्यवहार जार केमति कंडक्ट से भलिया लोक सारा एसोसिएशन बडी आर्य समाज बहु गोटे फिलासफिक एसोसिएशन जनहितैषी कार्यक्रम जनतांकर केमिति उन्नति साधन बहुत लोक अछंती निजर खाइबा कमाई देई जो चाउल मुठा बळिबो से चाउल मुठा ने भिखारी के देबे बहुत लोक अछंती कि भिखारी के घर द्वार मोर होडे देबे ए जा जा हां भाई तो हमरे होची पेंशन हमरा के लोक मन काटी छु नाही गोटे गोटे लोक थिबे जे बाहागर करथिबे पुरो बाहागर करथिबे हजार लक्ष लक्ष टका खर्च करे तो हजार नहीं लक्ष लक्ष टका खर्च करे किंतु गोटे भजना जदि भिखारी प्रयास रोहित हम बेस्ट सकाळ घटे लिसा नारायण उदय से ना आ मोदरे से आ वर्षा उदय से विष्णु उदय से अलग किसी अछि वह ऐसे केतेबेले जीवन को सरेंडर करिने केतेबेले निजर सुविधा को मेंटेन कर करे केतेबेले मनुष्य गोटे न पाइला दाना से चोरी करे मनुष्य जेतेबेले दाना न पाइला चोरी करबा अपेक्षा आउरी निकटताने विपद वो माजे एटी अछि मु 7 दिन हेलानी कि 5 दिन हेलानी कि 3 दिन हेलानी मु हठात धरा दे जाउची रास्ता गोल मु के लटी गेले मनुष्य मनुष्य मु स्टूडेंट 5 दिन हेलानी मु खाई नहीं भिखारी स्टेज रे अछि मनुष्य पैसा नहीं 10 टका दे शौक लगे ना नहीं समाज रे कहउचंदी प्रकृत रे मनुष्यर सबुठारु श्रेष्ठ धर्म होउची लिप्सा जीवे दया ए कांसेप्ट होउची बुद्धिजीवी रो ए कांसेप्ट होउची जैनिज्म रो प्रत्येक जीव को दया से जीव को होउची कृष्ण मेट होउची जो आशीष दउची सेठा श्रेष्ठ आशीर्वाद मनुष्य भगवान ऊपर देखि क्षीर ढाळिए ठाकुर केवल मोह की आहार करते मनुष्य को जेतबे तमे पानी दिला से पिए तो तेणु जीवन काल भितर जेतबे आमे संगठन बा एसोसिएशन बढ़िबा सेतबे गोटे गोटे प्रकार सीरियल बा बिहेवियर आसी मोर जो बड़ी व्यवहार अछि मोर जो कंडक्ट अछि मोर जो चालीचलन अछि मोर जो अछि विशेष करी सामाजिक चलनी मोर से जे काको को मोर से मिसिबो ते हम मिसिबो तो इतना दे तले बहुत गुडे तो साधु संत अछन इसमें जनकर समिति भक्त होगा जनकर कहीं भक्त होगा विभिन्न प्रकार फिलोसोफर अछन समस्त एटी मो कहबे मोर गोटे नेचर अछि नेचर अछि वर्षा नेचर अछि विश्वास नेचर अछि मनुष्य नेचर अछि तब आम
नेचर जुआडे आमे सेही लेवल रे कोन करिबा हमर नेक्स्ट according to GDH code. By an association, I mean any group of persons pursuing a common purpose by force of cooperative action, extending beyond a single act, and for this purpose, agreeing together upon certain methods of procedure, and laying down in however rudimentary effort the rules of governance. GDH calling for the royal definition relating to association is a broad definition. By an association, I mean any group of persons pursuing a common purpose. गोटे उद्देश्य रहुथुला हमर साधारण by a course of a cooperative action जो एक्शन टा कोऑपरेटिव रहइबो अर्थात मु जो काम करिबि समाज रे किछि लोक को जेंति उपलब्ध हेइ परिबो extending beyond a single act गोटे एक्ट भितरे सीमित रहिबानी agreeing together upon certain methods of a procedure and laying down in however rudimentary effort rudimentary effort तमे आज की पाठ पढछो बुझे हमें प्रकृति रे कार प्रिंसिपल बेसी फॉलो करू पेरेंट्स गोटे परिवार थिबो बड़ भाई तो बड़ा बा तुम आउ जण परिवार थिबो तुम दादा तम बड़ा बा बड़ बो तो प्रिंसिपल ले तम घर बड़ भाई बड़ बो जण चले तम प्रिंसिपल ले तम बापा मां को प्रिंसिपल ले तम चलिलो प्रिंसिपल वेरी गुड ना नहीं अवश्य हमें कहबा हमें गोटे परिवार अछि हमर समस्त एका प्रकार भावना ना अच्छा गोटे के समान समस्त थिंकिंग के समान किंतु संगठन गोटे रोल जाय कारण इस संगठन माध्यम रे हमें characteristics of association. Association is characterized by several essential characteristics. These characteristics are mentioned below. A group of people. जोटी association थिबो बा संगठन थिबो गोटे ग्रुप होइथिबो. An association is basically a group of people who have some common objective. Without a group of people, no association can be formed. Hence, a group of people is important. जेतेबेले कोनसी प्रकार एसोसिएशन बा संगठन आमे गढिबा बा तयारी करिबा सेतेबेले हमर गोटे ग्रुप बा गोटे कम्युनिटी रहइबो गोटे दल रहइबो जो दल लोक माने कोन करबे मन भीतर गोटे असाइनमेंट रखिबे जे हमर प्रकृति रे ऑब्जेक्टिव बा लक्ष्य एइरा एइमे हम एसोसिएशन करी राज्य समाज गठन करथिले कि दयानंद सरस्वती कर मुख्य उद्देश्य थिला कोन गो बैक टू वेदर्स जाहि तमे करिवो वेद शास्त्र को बेस करिके वेद होउची बुद्धि वेद होला हमरा आलोक वेद होला कोन हमर वेद जोटी नाही जाहि करियो वेद शास्त्र अनुଯାयी एमिति कोनोसी शिक्षा नाही वेद नाही जेना तमे चाली चलणी वेदर गोटे गोटे থাকে then organization. An association doesn't refers to any ordinary group of people. Rather, it refers to an organized group of people. In other words, when a group of people organize themselves for the pursuit of some common interest, an association. गोटे प्रकार जेतेबेले हमर लक्ष्य रुए सेतेबेले कोन करू हमें गोटे एसोसिएशन फॉर्मेशन करू हेंस एसोसिएशन इज कॉल्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एसोसिएशन गोटे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बोली कहू there is certain rules which guide the people जे कि प्रकृति लोकମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗାଇड କରିଥାଏ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି ଆମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ପରିବାରରେ ବାପା କାରଣ କଲେ ମାମା ବାରଣ କଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ବାରଣ କଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବାରଣ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପୁଣି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୁ ଯିବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ मध्ये ସେଇଭଳି କିଛି ସଂଗଠନ କିଛି ନା କିଛି ଅଛନ୍ତି କଲେଜ कॉलेज को प्रिंसिपल है कॉलेज को डिपार्टमेंट के सारा कॉलेज विभिन्न प्रकार लोक अछि समान को गाइडेंस के हम रहले कॉमन हिसाब में काम करे नेक्स्ट कॉमन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स it is important most important characteristics of association because association does not refers to a mere collection of human beings rather it refers to those group of individuals who have some common aims and जो मान प्रकृति कॉमन एम और ऑब्जेक्टिव्स
All the members tries to achieve the common objectives. Hence, association is a means to achieve the common objectives. For example, people having similar political objectives may join particular political. Okay. Political party ଯେତେବେଳେ ଥିବ ବିଜେପି ଥିବ କଂଗ୍ରେସ ଥିବ ବିଜେପି ଥିବ ଆମର ସିପିଆଇ ଥିବ ସିପିଆଇଏମ୍ ଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ନା ନାହିଁ ରାଜନୈତିକ ଇସ୍ତାହାର ଅଛି ନା ନାହିଁ ପୁରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆମେ କହୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ସମାନ ଯାହାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଗୁଡା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ସହିତ ମର୍ଜ କଲ ତା ସହିତ ମିଶିଲ ଭୋଟ ଦେଲ ସେ କଣ କରିବ ତାପରେ ପିଲେ some rules and regulations association में କିଛି rule और regulation content ହେଇକି ରହିଛି we know association is an organized group. Every organized group or organization based on some rules and regulation. It's a rule or regulation to base kari rahi hai. These rules and regulations are either written or detailed. It is lekha hai isme simple lekha nahi kari. Members or officials of an association obey these rules and works according to these rules and regulations. जो member माने रहिबे association ର rule and regulation କୁ ମାନି ଯେମିତି ପିଲା ମୁଁ କହିବି ଇସ୍କନ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିରାମିଷ ରହିବେ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ଯିବା କଥା ଆଉ ଚନ୍ଦନ ତିଲକ ତାଙ୍କର ରହିବ ରହିବ ନା ନାହିଁ ଆଉ ତୁଳସୀ ମାଳା ରଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରହିଲେ କି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ